We greet you everyone in the sweet and loving name of our Lord Jesus Christ. हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। আমাদের প্রভু যিশুর সুমিষ্ট ও মধুর নামে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই। Hebrews 2nd chapter, read the 3rd verse. अपने शास्त्र को इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन की ओर खोलिए। আসুন আমাদের শাস্ত্রে ইব্রিয় তার 2 অধ্যায় 8 পদে আমরা দেখি। ইহা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত ও যাহারা শুনিয়াছিল তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत हो रहकर क्यों कर बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। This morning God may speak with us, Father. Let's all pray. इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करेंगे। আর সকালে এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আসুন আমরা প্রার্থনা করি। Hallelujah, Lord, send the Lord, your word, O Lord. Bless, O Lord, enlarge my heart, O Lord, to receive your word, O Lord. Give me hands, O Lord. प्रभु मदद कर, हाथ तुरी से बात करना चाहिए, से बात कर, प्रभु मदद करो, ऐसे मसीह नाम से। हालेलुया, हालेलुया। Salvation is something so great. उद्धार ये एक बड़ी महान बात है। পরিত্রাণ একটা মহৎ বিষয়। Our God is something so Almighty God who made us to escape from every difficulties, every problem. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जिसने सारी मुसीबत सारी समस्याओं से हमें छुड़ाया है। আমাদের ঈশ্বর তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনি সমস্ত সমস্যা সংকট থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিলেন। Such a God, the one who can help us to escape from everything, here we can read, how shall we escape? और ऐसा परमेश्वर जिसने हमें सारी बातों से बचाया है उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। আমাদের ঈশ্বর তিনি এমন ঈশ্বর সমস্ত সংকট থেকে তিনি আমাদেরকে মুক্ত করলেন। আর এই স্থানে আমরা পড়ি যে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব। How shall we escape if we neglect so great salvation? तो हम लोग ऐसे बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব। No, it's not simply salvation. ये केवल एक सहज सा उद्धार नहीं, এটা শুধু মাত্র পরিত্রাণই নয়, It's not great salvation. ये कोई बड़ा या महान उद्धार नहीं, এটা কোনো বড় মহান পরিত্রাণ নয়। So great salvation. इतना बड़ा उद्धार है। এখানে লেখা আছে মহৎ এই পরিত্রাণ। How this salvation became so great? ये उद्धार ऐसा कैसे महान बन गया। এই পরিত্রাণ কি রূপে মহৎ হলো। To give us this salvation, Jesus came all the way from the heaven to this earth. और ये उद्धार हमें देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया। এবং আমাদের এই মহান পরিত্রাণ দিতে আমাদের প্রভু যিশু তিনি স্বর্গ ছেড়ে এই মর্তে নেমে এলেন। Now we are all approaching Christmas. In the next month we are going to celebrate Christmas. और अगले महीना हम सब लोग क्रिसमस को बड़े दिन को मनाने वाले আর हैं। আগামী মাসে আমরা সেই বড় দিন আমরা উদযাপন করতে চলেছি। It is the biggest wonder how Jesus came to this earth from all the way from the heaven. ये बड़ी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह कैसे इस पृथ्वी पर पूरे स्वर्ग से आया। এটা একটা আশ্চর্য বিষয় যে কি রূপে প্রভু যিশু স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে এলেন। Salvation became, it's a very common word for you and I nowadays. Why? Because frequently, every day, how many times we hear the word salvation? आजकल हम देखते हैं ये शब्द उद्धार आपके लिए और मेरे लिए बहुत साधारण हो गया है, क्योंकि एक दिन में कितने ही बार इस शब्द को हम सुनते हैं। বর্তমানে দেখতে গেলে যে পরিত্রাণ শব্দটা এটা আমার আপনার জন্য কত সহজ হয়ে গেছে, কারণ আমরা উঠতে বসতে এই পরিত্রাণ শব্দটা সম্পর্কে আমরা শুনি। The salvation is not such a small what we think.
और उद्धार इतने छोटा नहीं जिस तरह से हम उससे सोचते আর हैं। আমরা যে রূপে ভেবে থাকি সেই রূপে পরিত্রাণ কোনো সহজ বিষয় নয়, ছোট There's, বিষয় নয়। there's no end for the salvation. इस उद्धार के लिए कोई अंत नहीं, এবং এই পরিত্রাণে কোনো শেষ নেই। No, this will continue even in the eternity. और यहाँ तक कि नित्यता में भी ये उद्धार लगातार এবং- जारी এবং रहेगा। অনন্তকালও এই পরিত্রাণ তা চলতে থাকবে। This salvation, the Old Testament time, for every blessing they use this word salvation. और पुराने नियम में देखते हैं हर एक आशीष के लिए इस शब्द उद्धार का उपयोग किया আর जाता পুরাতন था। নিয়মে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি আশীর্বাদের জন্য এই শব্দের উচ্চারিত হয়েছে। David overcame the Goliath or the Philistine champion. It was called as a salvation. और जब दाऊद ने उस गोलियत जैसे राक्षस पर जय पाया उसको भी उद्धार कहा जाता আর है। গলিয়াত যখন পলেষ্টীয় সে গলিয়াতের উপরে জয় পেল সেটাও এক প্রকারের পরিত্রাণ। Every victory in the war, it was mentioned as a salvation. और युद्ध में हर एक जय को प्राप्त करने को भी उद्धार कहा जाता আর था। প্রতিটি যুদ্ধে জয় পাওয়া তাকে উদ্ধার বা পরিত্রাণ হিসেবে বলা হয়েছে। Healing was mentioned as salvation. और चंगाई को भी उद्धार कहा गया है। আর আরোগ্যতাকেও পরিত্রাণ বলা হয়েছে। Every deliverance was mentioned as salvation. हर एक छुटकारे को भी उद्धार का नाम दिया गया है। প্রত্যেক ধরনের মুক্তিকে পরিত্রাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। Even here also we read a name, the word salvation. और यहाँ तक कि यहाँ पर भी इस शब्द को हम पढ़ते हैं उद्धार। এমনকি এই স্থানে আমরা সেই শব্দ পরিত্রাণ সম্পর্কে আমরা পড়ি। This is not the salvation what it was mentioned in the Old Testament time. ये वो उद्धार नहीं जिसका उपयोग पुराने नियम की कलीसिया में किया गया এই था। পরিত্রাণ সেই পরিত্রাণ নয় যেটা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে। It's mentioned at the first began to be spoken by the Lord, this salvation. और हम इसके विषय में पढ़ते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। আর এই বিষয়ে আমরা পড়ি স্থানে লেখা রয়েছে ইহা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত। What is the first word of the salvation? उद्धार का पहला शब्द क्या है? পরিত্রাণের প্রথম শব্দ সেটা কি? That's what Genesis. While I read Genesis, हम second chapter, 16 and 17. उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन में पढ़ते हैं। আদি পুস্তক তার 2 অধ্যায় 16-17 পদে আমরা পড়ি। Read that. 16, 17. 2, 16, 17. दूसरा उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन। আদি পুস্তক তার 2 অধ্যায় 16 ও 17 পদ আমরা পাঠ করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও, কিন্তু সৎ সৎ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে সেই দিনই মরিবে। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Eat. Freely eat, do not eat. Freely eat, do not eat. सेत मेद खाओ, Freely eat. Eat as much as we need to eat. जितना आपको चाहिए उतना खाइए, যে পরিমাণে আপনি চান ততটা খান, Do not eat. मत खाइए। কিন্তু খেও না। This is the message was given to Adam and Eve. यही आदम और ईव से हवा से कहा गया था। এই কথাই আদম ও হওয়াকে বলা হয়েছিল। This is the commandment of God. It was given to Adam and Eve. यही परमेश्वर की आज्ञा है जो आदम और हवा को दी गई थी। ঈশ্বর এই আজ্ঞায় আদম ও হওয়াকে দিয়েছিলেন। Unfortunately, in the Bible, the creation is not well explained. और दुर्भाग्यवश शास्त्र में जो उत्पत्ति है उसे पूरी तरह से उसका विवरण नहीं किया गया। দুর্ভাগ্যবশত যে সৃষ্টির বিষয় সেটা সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়নি শাস্ত্রে। We need thousands and thousands of books, Bible like. We need to explain in detail about the creation of God. और उत्पत्ति के विषय में विस्तार रूप से बताने के लिए हमें हजारों शास्त्रों की आवश्यकता है। আর সৃষ্টির বিষয় বলার জন্য বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে আমাদের হাজার হাজার সে শাস্ত্রের প্রয়োজন বাইবেলের ন্যায়। Who is this Adam and Eve? Who is this Adam and Eve? এই আদম ও হওয়া সে কে? हाँ, आदम और हवा कौन है? Sons of God. परमेश्वर के पुत्र। তারা হলেন ঈশ্বরের পুত্র। It's not mentioned in the Old Testament that they are the sons of God. परंतु पुराने नियम में ये इसका उल्लेख नहीं हुआ कि वे लोग परमेश्वर की संतान हैं। পুরাতন নিয়মে এর উল্লেখ নেই যে তারা ঈশ্বরের পুত্র। There is no need of explaining. There is no need of telling that they are the sons of God. Why? Because
They are created by God. They are the sons of God. यहाँ पर ये इस बात का उल्लेख करने की या बताने की कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के द्वारा उनकी सृष्टि की गई थी। এবং তারা যে ঈশ্বরের পুত্র সেটা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ তারা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। Hallelujah! হালেলুয়া। But in the book of Luke, 3rd chapter, 38th verse, the last verse while I read, Adam was the son of God. लूका का सुसमाचार 3 अध्याय के 38 वचन में हम पढ़ते हैं कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। লুক লিখিত সুসমাচার তার 3 অধ্যায় 38 পদে লেখা রয়েছে, আদম ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। That day was a marvelous day in the history of God. और परमेश्वर के इतिहास में वो दिन बहुत ही अद्भुत था। আর ঈশ্বরের ইতিহাসে সেই দিন খুবই আশ্চর্য। How God created Adam and Eve? कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की? কি রূপে ঈশ্বর তিনি আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন? Wonderfully, curiously, marvelously. The work of God, it was something so wonderful. That is the way God created Adam and Eve. बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की। আশ্চর্য এবং অদ্ভুত রূপে ঈশ্বর তিনি আদম হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। While we read the book of 130, Psalm 139, 139 গীত भजन संहिता 139 में पढ़ते हैं 14 and 15 while I read, 14 and 15. 14 और 15। 139 গীতের তার 14-15 পদ। আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহ রূপে ও আশ্চর্য রূপে নির্মিত। তোমার কর্ম সকল আশ্চর্য, তাহা আমার প্রাণ বিলক্ষণ জানেন। আমার দেহ তোমা হইতে লুকায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্মিত হইতেছিলাম, পৃথিবীতে অধ্যস্থানে শিল্পিত হইতেছিলাম। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। See the words, what's used there. One fearfully, no, man was created fearfully, wonderfully, marvelously, and man was made in secret, curiously. These are all the words used in the creation of the mankind. देखिए यहाँ पर कैसे शब्दों का उपयोग किया गया है कि भयानक रीति से, अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक तरीके से, गुप्त रीति से बनाया गया। দেখুন এই স্থানে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি বিষয় কি ভয়ঙ্কর শব্দ সব উচ্চারিত হয়েছে, ভয়াবহ রূপে, আশ্চর্য রূপে এবং আশ্চর্য গোপনে এবং এইভাবে শিল্পিত হইতেছিলাম। In the place of I, you put your name. वहाँ पर In the place of I am fearfully created. You put your name and read. वहाँ पर मैं के स्थान पर आप अपना नाम डालकर उसे पढ़िए। এই স্থানে আমির জায়গায় আপনার নামটা উচ্চারণ করে আপনি পড়ুন যে আমি ভয়াবহ রূপে সৃষ্ট হয়েছিলাম। We are all created wonderfully, marvelously, fearfully, in secret. Curiously we were created. हम सब लोग भयानक रीति से, अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से, गुप्त रीति से हम लोगों की सृष्टि हुई এবং है। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ভয়াবহ রূপে, আশ্চর্য রূপে, অদ্ভুতভাবে এবং গোপনে অধস্থানে। Hallelujah! হালেলুয়া। While God created the mankind, it was something a historical aspect, the incident it was. और जब परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि की तो वो एक ऐतिहासिक तौर पर की। ঈশ্বর যখন মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করলেন সেটা একটা ঐতিহাসিক ছিল। Wonderfully, while God created the mankind, He created as He was. How God was, He was created the mankind. ये अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि ऐसे की जैसा परमेश्वर ही था। অদ্ভুতভাবে ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে সেইভাবে সৃষ্টি করলেন, তিনি যে রূপে ছিলেন সেই রূপে। They are also gods. They are also gods. हम भी ईश्वर हैं। আমরাও ঈশ্বর। See, altogether 5 persons in that family. मैं जानता हूँ उस परिवार में 5 सदस्य हैं। আমি জানি একটি পরিবারে 5 জন সদস্য। Father, Son and the Holy Ghost, Adam and Eve. That family was there in the Garden of Eden. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और आदम और हवा, ये परिवार अदन की वटिका में रहता था। পিতা, পুত্র, পবিত্রতা এবং তাদের সন্তান আদম ও হাওয়া তারা এদেন উদ্যানে বাস করতেন। Innumerable angels in that family. और उस परिवार में अनगिनत स्वर्गदूत थे। আর সেই পরিবারে অগণিত স্বর্গদূত ছিলেন। That was a blessed family below the sun and the earth.
और इस पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे ये सबसे धन्य परिवार আর এই था। পৃথিবীতে সেটা একটা আশীর্বাদ যুক্ত পরিবার ছিল। What the God told to Adam and Eve? परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा? ঈশ্বর আদম হাওয়াকে কি আজ্ঞা দিলেন? See my children, you are the only two for me. The whole universe is for you. Everything was given in your hands. देखो मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए तुम दोनों मेरे ही लिए हो और इस संसार में सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में दिया गया ঈশ্বর है। তিনি আদম হাওয়াকে বললেন যে দেখো আমার পরিবারে তোমরা আমার দুজন সন্তান আর এই জগতের সমস্ত কিছু তোমাদের হস্তে দেওয়া হয়েছে। 1:26 of Genesis Bible read, and God said, let's make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. The image of God created him. Male and female created he them. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय के 26 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारे रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। আদি পুস্তক তার 1 অধ্যায় 26-27 পদে বলা হচ্ছে, পরে ঈশ্বর কইলেন আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্য মনুষ্য নির্মাণ করি আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যের উপরে আকাশের পক্ষীদের উপরে পশুগণের উপরে সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিওকে সৃষ্টি করিলেন। Do you know the happiest day in the history of God is that day? ঈশ্বরের ইতিহাসে সেইটা ছিল সবথেকে বেশি আনন্দের দিন। और वही परमेश्वर के इतिहास में सबसे आनंदमय दिन था। How much God blessed Adam and Eve, you and I. परमेश्वर ने कितना अधिक आदम और हवा को, आपको और मुझे आशीष दी ঈশ্বর है। আদম হাওয়াকে আমাকে আপনাকে কত অধিক আশীর্বাদ করলেন। See my children. देखो मेरे बच्चों, আমার সন্তানদেরকে দেখো, You are my children. तुम मेरी संतान हो তোমরা আমার সন্তান। The whole universe is before you. और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सामने है। এই সমস্ত জগৎ তোমাদের সামনে আছে। You are equal to me. तुम मेरे तुल्य हो। তোমরা আমার তুল্য। You are not human. तुम मनुष्य नहीं। তোমরা মনুষ্য নও। Hallelujah. হালেলুয়া। You are not human. You are gods. तुम मनुष्य नहीं परंतु ईश्वर हो। তোমরা মনুষ্য নও কিন্তু তোমরা ঈশ্বর। Who are you? आप कौन हो? আপনারা কারা? Who are we? Who are we? हम लोग कौन हैं? আমরা কারা? God created you and I as gods. परमेश्वर ने आपको और मुझे ईश्वर होकर बनाया है। ঈশ্বর আপনাকে আমাকে ঈশ্বর রূপে সৃষ্টি করেছেন। Book of Psalm 82:6 you read. भजन संहिता 42 का 6 में पढ़ते हैं। এবং গীতসংহিতা 42:6 আমরা পড়ি। 82:6 of Psalm 82:6. भजन संहिता 42 का 6। 82 গীতে তার 6 পদ। আমি বলিয়াছি তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। I said, He are gods. Ye are gods. मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो। আমি বলিয়াছি তোমরা ঈশ্বর। Who are you? Who are you? आप कौन हो? আপনারা কারা? We are not human. हम मनुष्य नहीं। আমরা মনুষ্য নই। Well, God created the angels. How God created the angels? जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की तो किस प्रकार की? ঈশ্বর যখন স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করলেন কি রূপে করলেন? Perfect in everything. Perfect in everything. वे लोग सभी बातों में सिद्ध थे। তারা সর্ববিষয়ে সিদ্ধ ছিলেন। But God didn't give His image, His likeness. He didn't give it to the angels. परंतु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपना स्वरूप और समानता नहीं दी কিন্তু थी। ঈশ্বর তার আপন স্বরূপ ও প্রতিমূর্তিতে স্বর্গদূতদের নির্মাণ করেননি। No, He didn't took so much of care to create these angels. क्योंकि उसने स्वर्गदूतों की सृष्टि करते समय इतना ध्यान नहीं दिया। কারণ স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বর তিনি এতটা মনোযোগ দেননি। Just a word, that's all. Just a verse. केवल एक शब्द को कहा। কেবল একটি শব্দই যথেষ্ট ছিল। Book of Genesis, 2nd chapter, the first verse while you read, thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. That's why the creation of the angels. और उत्पत्ति की पुस्तक दूसरा अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं, यो आकाश और पृथ्वी
और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और यही परमेश्वर की सृष्टि थी। আর আদি পুস্তক তার 2 অধ্যায় 1 পদে আমরা পড়ি, এই রূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুভূ সমাপ্ত হইল। It's not only in the Old Testament it's mentioned that they are gods. Even the New Testament, Jesus told, you are God. Jesus told. इतना ही नहीं कि पुराने नियम में लिखा है कि तुम परमेश्वर हो, यहाँ तक कि नए नियम में भी यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम ईश्वर हो। এটা কেবল নয় যে পুরাতন নামে উল্লেখ করা হয়েছে তোমরা ঈশ্বর, কিন্তু নতুন নামে প্রভু যিশু তিনিও বলছেন যে তোমরা ঈশ্বর। The encouraging message for you and I this morning that we are gods. इस सुबह के समय आपको और मुझे उत्साहित करने वाला संदेश यह है कि हम ईश्वर हैं। আর সকালে আমাদের প্রত্যেককে উৎসাহজনক বিষয় হলো যে আমরা ঈশ্বর। How many of you happy that? How many of you happy in this message that? इस संदेश के द्वारा आप में से कितने लोग आनंदित हो? এই বার্তার দ্বারা আপনারা কতজন আনন্দিত? Yes, I am a God. हाँ, मैं ईश्वर हूँ। হ্যাঁ, আমি ঈশ্বর, Son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। আমি ঈশ্বরের পুত্র। What is the Son of God is nothing but God. परमेश्वर का पुत्र ये कोई बात नहीं परंतु ईश्वर है। ঈশ্বরের পুত্র ঈশ্বরই বলতে গেলে। No, he didn't say that. No, he didn't say that to the angels. परंतु ये बात उसने स्वर्गदूतों से ना कही। কিন্তু এই কথা তিনি স্বর্গদূতদের বলেননি। Perfection, they were created in perfect. You know that we know well while you read the book of Isaiah 14 and Ezekiel 28, they were created in fullness. यशाया 14 अध्याय और ये इजकेल 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उनकी सृष्टि जब की गई वे लोग सिद्ध रूप से सृष्टि किए गए। আর যে এটা আমরা পড়ি যিশাইয় তার 14 অধ্যায় এবং জিশকেল তার 28 অধ্যায় যে তাদেরকে সিদ্ধ রূপে সৃষ্টি করা হয়েছিল। There was a very big function while God created the mankind in the Garden of Eden. जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अदन की वाटिका में की तो वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। আর ঈশ্বর যখন মনুষ্য জাতিকে এদেন উদ্যানে সৃষ্টি করলেন সেই স্থানে একটা বিরাট একটা কর্মব্যূহ চলেছিল। Thousands and thousands, millions and trillions of years God planned to create the mankind. Then he created the mankind. हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाने के लिए योजना बनाया और उसके पश्चात परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की। এবং হাজার হাজার কোটি কোটি বছরের পরিকল্পনা পরে ঈশ্বর তিনি মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করলেন। That's what we can read in the book of Job. Book of Job 38. While you read, when the morning stars sang together. 7th verse you read. अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय के 7 वचन को पढ़िए। ইয়োব তার 38 7 পদে আমরা পড়ি। তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল, ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করিল। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। Where was thou when I laid the foundation of the earth? Where was thou? जब 4th verse. Where was thou? जब These are the question put before Job. ये प्रश्न अय्यूब के सामने रखा गया, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? এবং 38 অধ্যায় 4 পদে সেই স্থানে ইয়োবের সামনে এই প্রশ্ন রাখা হলো, যখন আমি পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করি তখন তুমি কোথায় ছিলে? Hallelujah! হালেলুয়া! Oh, how great we are, you and I, you see. देखिए आप और मैं कितने महान हैं। দেখুন আপনিও আমি কত মহৎ। Why, nowadays, people commit suicide. Suicide increased so much in the world now. और आजकल हम देखते हैं कि संसार में आत्महत्या करना ये बहुत ही बढ़ गया है। এবং বর্তমানে আমরা দেখি যে জগৎ সংসারে আত্মহত্যা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। Why people commit suicide? क्यों लोग आत्महत्या करते हैं? কেন লোকে আত্মহত্যা করে? It's not lack of money and material, depression, that no one is loving me. They do not know who they are, how great they are. ऐसा नहीं है कि उनके पास रुपये और वस्तु की कमी घटी हो, परंतु वे लोग निराश हो जाते हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता और इसलिए वे लोग निराश होकर आत्महत्या करते हैं। এটা নয় যে তাদের কাছে অর্থ বা কোনো বিষয় জিনিসপত্র নেই, কিন্তু তারা হতাশ এই কারণে যে তারা জানে না যে তারা কারা। No purpose they find in continuing in this earth. और वे लोग ऐसा सोचते हैं कि इस पृथ्वी पर लगातार और जीने में कोई अर्थ नहीं। আর তারা এটা ভেবে থাকে যে এই জগতে আর বেঁচে থাকা তার কোনো মূল্য নেই। No one is loving me, there is no purpose in continuing this. That's the reason they commit suicide. क्योंकि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता इसलिए और इस पृथ्वी पर जीने का कोई लाभ नहीं। কারণ আমাকে আর কেউ ভালোবাসে না তাই আর জীবন ধারণ করার এই জগতে আমার কোনো মূল্য নেই। The one who do not know the value, they do not know the purpose why he wanted to live,
they commit suicide and die. क्योंकि जो व्यक्ति अपना मूल्य नहीं जानता, जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वो किस उद्देश्य से वो जी रहा है, वे लोग आत्महत्या करते যে हैं। ব্যক্তি জানে না যে তার মূল্য কি এবং তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি, সেই ব্যক্তিরাই আত্মহত্যা করে থাকে। That's why Jesus himself, no, he is the truth, you know. The name of our Jesus is truth. He told, ye are gods, written in your book it is written. और यीशु मसीह जो सत्य ईश्वर है, जिसे नाम दिया गया है कि वो सत्य है, वो कहता है कि तुम ईश्वर हो। আর প্রভু যিশু যিনি নিজে সত্য, যাকে নাম দেওয়া হয়েছে সত্য, তিনি বলছেন যে তোমরা ঈশ্বর। Hallelujah! হালেলুয়া। What a big joy in the Garden of Eden, among the angels, among Adam and Eve. और हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में उस दिन आदम और हवा के बीच में, स्वर्गदूतों के बीच में कितना ही बड़ा আর आनंद সেদিন हुआ। আমরা দেখি এদন উদ্যানে আদম ও হাওয়ার মধ্যে এবং স্বর্গদূতদের মধ্যে কত মহা আনন্দ নেমে এসেছিল। There was a very big joy in that day in the Garden of Eden. और आदन की वाटिका में उस दिन बड़ा ही आनंद हुआ। সেই দিন এদন উদ্যানে মহা আনন্দ নেমে এসেছিল। Yes, a very big, something like this Sammelan, this convention, it was there in the Garden of Eden. In और that उस day. दिन अदन की वाटिका में ऐसा था जैसे कि यहाँ आज इस सम्मेलन में हो আর रहा আজ है। এই স্থানে সম্মেলনে যে আনন্দ, সেই দিন এদন উদ্যানে সেই আনন্দ দেখা দিয়েছিল। Openly it's not written in the Bible. God told something about the serpent to Adam and Eve. और ये स्पष्ट रीति से शास्त्र में लिखा नहीं गया, परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा को सर्प के विषय में बताया। এটা স্পষ্ট রূপে লিখিত নেই, কিন্তু আদম ও হাওয়াকে সর্প সম্বন্ধে ঈশ্বর সাবধান করেছিলেন। Oh, you just watch the garden and do the job. Watch the garden. और तू उस अदन की वाटी की देखभाल करना। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে এদেন উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ তোমরা করবে। That's what, while we read 2:15 of Genesis 2:15, while we read, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. उत्पत्ति की 2:15 2:15 में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। এদো আদি পুস্তক তার 2:15 আমরা দেখি, পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানে কৃষিকর্ম রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন। Watch the garden, my people, my son and daughter, you watch the garden, there's the enemy. मेरा पुत्र मेरी पुत्री, तुम इस अदन की वाटिका की रक्षा करना, क्योंकि यहाँ पर एक शत्रु है। এই আমার পুত্র কন্যা, এই এদন উদ্যানকে তোমরা রক্ষা করবে, কারণ এই এদন উদ্যানে একজন শত্রু আছে। This was running for many thousands and thousands of years. और ये कितने ही हजारों वर्ष पूर्व से चल रहा আর था। এটা কত হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই তা চলে আসছিল। They were growing in God, eating this fruit, what was created, they were growing in God in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में उन फलों को वे लोग खाते हुए परमेश्वर में बढ़ रहे थे। আর এদন উদ্যানে সে ফল খাওয়ার দ্বারা তারা ঈশ্বরেতে বেড়ে উঠছিলেন। God gave his own image and likeness, that's what they had the eternal life. परमेश्वर ने उन्हें अपनी समानता और अपना स्वरूप दिया और उनके भीतर नित्य जीवन था। আর ঈশ্বর তার স্বরূপ প্রতিমূর্তি তাদেরকে দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে তার অনন্ত জীবনকে দিয়েছিলেন। Unfortunately, we don't have time to read everything. The salvation, the topic is a very big topic. दुर्भाग्यवश सब वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, परंतु ये जो विषय है उद्धार, ये एक विशाल विषय है। দুর্ভাগ্যবশত সমস্ত বিষয় বলার সময় নেই, কিন্তু এই যে পরিত্রাণের বিষয়, এটা একটা বড় Book বিষয়। of John 10:34 and 36 is noted down. यूहन्ना का सुसमाचार 10:34 to 36. 10 अध्याय 34 और 36 वचन। যৌন লিখিত সুসমাচার তার 10 অধ্যায় 34 থেকে 36 পদ আপনারা লিখে নিন। Hallelujah! হালেলুয়া। This was running for a quite long time. That family was in the Garden of Eden. God was with them. No need of prayer in those days for Adam and Eve. और ये बहुत ही लगातार लंबे समय से चल रहा था। उस वाटिका में परमेश्वर और आदम और हवा थे और उनको प्रार्थना की कोई आवश्यकता न थी। আর অনেক দিন ধরে এই আদম হাওয়া তারা এদেন উদ্যানে ছিলেন এবং তাদের জীবনে প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। Direct contact they had with God. Direct contact. और उनका प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के साथ संबंध था। আর ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি তাদের যোগাযোগ ছিল। Whenever they wanted to meet God, immediately God will meet him, and they had a direct conversation with God. और जब कभी भी वो परमेश्वर से मिलना चाहते थे तो मिल सकते थे, और वे लोग परमेश्वर के साथ उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध था। আর ঈশ্বরের সঙ্গে যখনই তাদের যোগাযোগ করার ইচ্ছা হতো বা কোনো কাজ থাকতো, তারা সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত। Every day, cool of the day, God had
So know that practice to meet this Adam and Eve. और हर एक दिन के ठंडे समय में परमेश्वर को ये अभ्यास था कि वो उनसे मिलता আর था। প্রত্যেক দিন দিবাবসানে ঈশ্বরের এটা অভ্যাস ছিল যে ঈশ্বর এসে তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হতেন। The highly blessed in the whole universe is Adam and Eve. इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे आशीषित आदम और हवा है। এই জগতে সবথেকে আশীর্বাদযুক্ত ব্যক্তিরা ছিলেন আদম ও হাওয়া। Hallelujah! One salvation was waiting for them. और एक उद्धार उनकी प्रतीक्षा कर আর रहा তাদের था। জন্য একটি পরিত্রাণ অপেক্ষা করছিল। This was the plan of God. They should grow in every day. They should grow in God. One day they will reach the perfection of God. और This ये was the salvation. और ये परमेश्वर की योजना थी कि हर एक दिन वो प्रभु में बढ़ते रहे और एक दिन उस सिद्धता को प्राप्त कर ले। यही उनको मिलने वाला उद्धार था। ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা ছিল যে দিন প্রতিদিন তারা সিদ্ধতায় বেড়ে উঠবে এবং তারা পরিত্রাণকে প্রাপ্ত হবে। It was given that they should follow all the commandments of God in the Garden of Eden. और उन्हें इस प्रकार से कहा गया था कि अदन की वाटिका में प्रभु के द्वारा दी गई सारी आज्ञाओं का पालन उन्हें करना था। এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল যে ঈশ্বরের প্রদত্ত প্রত্যেকটা আজ্ঞা তারা যেন এদেন উদ্যানে পালন করে। 7 great blessings they had. 7 great blessings they had. उनके पास 7 बड़ी आशीषें थी এদেন উদ্যানে তাদের জন্য 7টি মহা আশীর্বাদ ছিল। The biggest is the eternal life. और उसमें सबसे बड़ा नित्य जीवन है। আর সবথেকে বৃহৎ যে আশীর্বাদ তা ছিল অনন্ত জীবন। Dominion over everything they had. और उनको सभी बातों पर प्रभुता दी गई তাদেরকে थी। যা কিছু দেওয়া হয়েছিল সবের উপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। They were highly blessed people of God. और वो सबसे अधिक परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग এবং थे। তারা সর্বোচ্চ রূপে ঈশ্বরের দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত লোক। But there was as I told, there was a salvation. The fixed salvation was there before them. और जैसा मैंने कि आपको बताया उनके लिए एक उद्धार इंतजार कर रहा আর था। যেরূপে আমি বললাম যে তাদের নিমিত্ত একটি পরিত্রাণ অপেক্ষায় ছিল। Hallelujah! হালেলুয়া। Unfortunately, one day something was happened very badly. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একদিন খারাপ ভাবে একটি ঘটনা সেই স্থানে ঘটলো। और दुर्घटनावश वहाँ पर एक ही बुरी बात हो गई। They transgressed the commandments of the God. और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। তারা ঈশ্বরের আজ্ঞাকে লঙ্ঘন They করলো। ate the forbidden fruit they ate. और उन्होंने बर्जे हुए इस फल को खाया। আর তারা সে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলো। Hallelujah! হালেলুয়া। Our God is a zealous God. हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला प्रभु আমাদের है। ঈশ্বর তিনি সগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। He is not the one compromising. He is not the one compromising the holiness. और वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो पवित्रता के विषय में समझौता कर ले। আমাদের ঈশ্বর তিনি পবিত্রতার সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে চলার ঈশ্বর নন। No, he is not the one compromised while they transgress the commandments of the Lord. वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि जब आदम और हवा ने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो वो उनसे समझौता कर ले। আদম ও হাওয়া যখন ঈশ্বরের আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করলেন তখন ঈশ্বর তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়ার ঈশ্বর তিনি ছিলেন না। You carefully listen. Only then you can understand the salvation. ध्यान पूर्वक सुनिए तो ही आप इस उद्धार को समझ सकते আপনারা हो। মনোযোগ দিয়ে শুনুন তাহলেই আপনারা পরিত্রাণ সম্বন্ধে বুঝতে পারবেন। Some of us we are so happy that yes, I am saved. That's कुछ all. लोग ये बात कहते हुए कि मैंने उद्धार पा लिया ये कहते हुए ही वे लोग आनंदित हो जाते অনেকে এই हैं। বিষয়ে আনন্দিত যে হ্যাঁ আমি তো পরিত্রাণ পেয়েছি এই রূপে। If you know how long is the salvation, only then you will understand. No, I didn't born again, you can say. यदि आप इस बात को जान ले कि ये उद्धार कितना लंबा है तो आप कहोगे कि केवल मैंने एक नया जीवन को पाया है। এবং আপনি যদি এই পরিত্রাণের দীর্ঘতা সম্বন্ধে জানেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে হ্যাঁ আমি শুধু নতুন জন্মমাত্র প্রাপ্ত হয়েছি। They lost all the blessings of the Lord in a day, in a moment. एक ही दिन में एक ही क्षण में उन्होंने परमेश्वर की सारी आशीषों को खो दिया। আদম ও হাওয়া একটি ক্ষণে একটি নিমেষের মধ্যে তারা ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদকে হারিয়ে ফেললো। They were, no, as God told, the day you eat, you will die. परमेश्वर ने उनसे कहा था जिस दिन इस वृक्ष के फल को खाओगे तो मरोगे। ঈশ্বর তাদেরকে বলেছিলেন যেদিন এই ফল তোমরা ভোজন করবে সেদিন মরিবে। Literally, Adam was living after the fallen situation. He was living 950 years, but spiritually he was dead. যদিও আদম বাহ্যিক রূপে 950 বছর সে জীবন ধারণ করেছিল কিন্তু আত্মিক রূপে সে মৃত ছিল। आदम 950 वर्ष तक उस गिरी हुई अवस्था में जी तो रहा था परंतु प्रत्यक्ष रूप से वो आत्मिक रूप से वो मरा हुआ था। Hallelujah! हालेलुया। Very short, the life of Adam is very, very shortly it's explained in the Bible. शास्त्र में आदम का जीवन काल बहुत ही संक्षिप्त रूप से लिखा এবং गया है। বাইবেলে শাস্ত্রে আদমের জীবনকাল সম্বন্ধে খুবই সংক্ষেপে লেখা হয়েছে।
See, read while you read the book of Genesis, 5th chapter, 5th verse while you read. And all the days of that Adam lived were 930 years and he died. उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। আদি পুস্তক 5 অধ্যায় 5 পদে বলা হয়েছে সর্বশুদ্ধ আদমের 930 বছর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। Adam lived, he saw 8 generations he met. He met 8 generations he met. और आदम इतने वर्ष तक जीता रहा कि उसके 8 पीढ़ी तक उसने उसे 8 पीढ़ियों तक वो जीवित रहा। আদম এত বছর জীবন ধারণ করলে যে 8টি বংশকে তিনি দেখলেন। It's not written well in the Bible. यह शास्त्र में लिखा नहीं गया আর है। বাইবেল শাস্ত্রে এই বিষয়ে উল্লেখ নেই। Hundreds and hundreds of people they gathered in the house of Adam. कितने ही हजारों लोग आदम के वंश में एकत्रित थे। আর শত শত লোক তারা আদমের বংশে তারা একত্রিত What হয়েছিলেন। Adam told to the people? आदम ने लोगों से क्या कहा? আদম তার লোকদের কি বললেন? God created me. परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की ঈশ্বরই है। আমাকে সৃষ্টি করলেন। I was the son of God. मैं परमेश्वर का पुत्र था। আমি ঈশ্বরের পুত্র ছিলাম। How much God blessed me. कितना अधिक परमेश्वर ने मुझे आशीष কত किया। না ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করলেন। One day we transgressed the commandments of the Lord. That day we lost everything. एक दिन हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उस दिन सारी आशीषों को खो दिया। একদিন আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা অবাধ্য হলাম, আমরা তার সমস্ত আশীর্বাদ হারালাম। How beautiful living with God is. How beautiful, how wonderful, how marvelous. परमेश्वर के संग जीवन बिताना कितना ही सुंदर, कितना ही अद्भुत और आश्चर्यजनक है। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন ধারণ করা কত আশ্চর্য, কত অদ্ভুত, কত সুন্দর। He told Enoch that yes, Enoch, I was with God. Me and my wife, we were with God. How wonderful that life was with God. That is the reason Enoch had a desire to walk with God. और उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी हम लोग परमेश्वर के संग थे। ये कितना ही सुंदर और कितना ही अद्भुत बात है, इसलिए हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा। আর সে আদম সে তার সন্তান হনককে বলেছিলেন যে আমরা ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই কথা শুনেছিলেন বলেই হনক ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন। No, everything is not well written in the Bible. There is a big gathering in the house of Adam. और शास्त्र में सब कुछ अच्छी तरह से नहीं लिखा गया है, परंतु परमेश्वर के आदम के वंश में एक बहुत से लोग एकत्रित थे। আর এই কথা শাস্ত্রে উল্লেখ নেই, কিন্তু আদমের বংশে অনেক লোক তারা একত্রিত হতেন। Adam was a big preacher. He was a big preacher. आदम एक बड़ा प्रचारक था। আদম একজন বড় প্রচারক ছিলেন। It was not necessary for Adam to study in the Bible class. और आदम को कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसे प्रचार करने के लिए कोई बाइबल क्लास में पढ़ना আর पड़े। এটা আবশ্যকতা ছিল না যে আদমের প্রচার করার জন্য কোনো বাইবেল শিক্ষা নেওয়া, শিক্ষা অধীনস্থ হওয়া। Why? Because he was with God. He knew everything. क्योंकि वो परमेश्वर के संग था, इसलिए सब कुछ जानता কারণ था। সে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, সে সবকিছু জানতো। How? What a sorrowful day, the day of the fall of man. जिस दिन मनुष्य की गिरावट हुई, वो दिन कितना दुखित दिन था। আর সে মনুষ্যের পতনের দিন তা কত দুঃখের দিন ছিল। No, it was a sorrowful day in the history of God. और परमेश्वर के इतिहास में वो सबका दुखित दिन था। আর ঈশ্বরের ইতিহাসে সেটা সবথেকে দুঃখের Very দিন। big sorrow in the heaven in that day. और उस दिन स्वर्ग और पृथ्वी पर दुख हुआ। আর সেই দিন স্বর্গে মহা দুঃখের দিন ছিল। What to do for my son? What I'll do for my son Adam? मेरे पुत्र आदम, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? আমার সন্তান আদমের জন্য আমি কি করব, কি করতে পারি? Something was sounding in the kingdom in the heaven. Who will go behalf of me? और इस प्रकार से स्वर्ग में एक आवाज हो रही थी कि मेरे लिए तुम जाओ। আর স্বর্গরাজ্যে এই ধরনের একটা রব হচ্ছিল যে আমার তরফ থেকে কে যাবে? Who will go for my sake to the earth? मेरे लिए कौन पृथ्वी पर जाएगा? আমার তরফ থেকে পৃথিবীতে কে যাবে? That's what we can read. No, we don't have time to read everything, but note it down. The book of Psalm, 40th Psalm, while we read, 40th Psalm. भजन संहिता 40 अध्याय। আর সব বাক্য বলার বা লেখার আপনারা লিখে নিন, বলার সময় নেই। 40 এর গীত 6, 7 and 8 while we read. 6, 7 और 8 वचन 6, में 7, 8 পদ যখন পড়ি, Sacrifice and offering thou didst not desire, mine ears hast thou opened, burnt offering and sin offering hast thou not required. और मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न Read नहीं that. होता। Only that you read. 6 পদ পড়ুন, 6 পদ। বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ, তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছ, তুমি হোম ও পাপের নিমিত্ত বলিদান চাহ নাই। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता,
तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने न चाही। Hallelujah! হালেলুয়া। This written about Jesus. ये यीशु मसीह के विषय में लिखा এটা है। যে লেখা রয়েছে এটা প্রভু যিশুর সম্বন্ধে। That time Jesus was not born. He और- was not in the earth. और उस समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, वो पृथ्वी पर न था। সেই সময় প্রভু যিশুর জন্ম এই পৃথিবীতে জন্ম নেননি He তিনি। was in the eternity with God the Father and the Holy Spirit. और वो नित्यता में पिता और पवित्र आत्मा के संग था। সেই সময় তিনি অনন্তকাল এসে তিনি পিতা এবং পবিত্র আত্মার সঙ্গে ছিলেন। This was resounding. This was echo, this resounding in the heaven. Who will go after me? और इस प्रकार से स्वर्ग में ये शब्द गूंज रहा था कि मेरे लिए कौन जाएगा। সেই সময় স্বর্গে এই রূপে ধ্বনিত হচ্ছিল, আমার তরফ থেকে কে যাবে? Who will go and fulfill my plan in the mankind? कौन जाकर मनुष्य जाति में मेरे योजना को पूरा करेगा। কে গিয়ে মনুষ্য জাতির মধ্যে আমার পরিকল্পনাকে পূর্ণ করবে? Millions and trillions of angels. They didn't hear this. Jesus alone heard the voice. कितने ही हजारों लाखों स्वर्गदूत थे, उन्होंने इस वाणी को नहीं सुना, परंतु केवल यीशु मसीह ने इस वाणी को सुना। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ স্বর্গদূত তারা এই রবকে এই ধ্বনিকে শুনতে পায়নি, কেবল প্রভু যিশু তিনি শুনেছিলেন। Jesus was not dumb. यीशु मसीह बहरा नहीं था। প্রভু যিশু তিনি বধির ছিলেন না। What's written here? यहाँ पे क्या लिखा এই है? স্থানে কি লিখিত? When ears has thou opened. तूने मेरी कान खोली है। তুমি আমার কর্ণযুগল ছিদ্রিত করিয়াছো। Jesus had a willing desire to come and die for you and I in this earth. यीशु मसीह के अंदर एक स्व इच्छा थी कि वो आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आकर आए और मरे। প্রভু যিশুর মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল যে আপনার এবং আমার জন্য পৃথিবীতে এসে তিনি মৃত্যু বরণ করবেন। Hallelujah! হালেলুয়া। How big is our salvation you see now? आप देखिए हमारा उद्धार कितना बड़ा है। আপনারা দেখুন যে আমাদের পরিত্রাণতা কত মহৎ। Who is this Jesus? ये यीशु मसीह कौन है? এই যিশু কে? He is the everlasting Father. वो सनातन पिता তিনি है। সনাতন পিতা। He is the Jehovah. ये यहोवा है। আর তিনি জিহোবা। He is the only God. वो केवल एकमात्र परमेश्वर তিনি है। একমাত্র ঈশ্বর। Such a God, what he told? ऐसा परमेश्वर वो क्या कहता है? এই একজন ঈশ্বর তিনি কি বলেন? 7th verse while I read, then said I, lo, I come in the volume of book it is written of me. तब 7वें क्षण में हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा 40 हुआ গীতা है। 7 পদে লেখা আছে, তখন আমি কহিলাম দেখো আমি আসিয়াছি, গ্রন্থখানিতে আমার বিষয় লিখিত আছে। Some of you are sleeping nicely. Don't sleep now, please. कुछ लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सो रहे हैं, कृपया करके सोइए मत। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভালোভাবে নিদ্রিত আছেন, দয়া করে ঘুমাবেন না। সকালে আপনারা কি খেলেন? सुबह आप लोगों ने क्या खाया? Oh, now working nicely, idli and what is it? Something you had, nicely. Khichdi is working powerfully now. Some of you are having nice sleep. अभी हम देखते Don't हैं कि जो खिचड़ी खाई है वो बहुत ही शक्ति सामर्थ्य रूप से कार्य कर रही है, सब लोग सो रहे हैं। এখন আমরা দেখছি যে আপনারা সকালে যা খেয়েছেন খিচুড়ি, সেটা খুব শক্তির সঙ্গে কাজ করছে, আপনারা সকালে ঘুমাচ্ছেন। Unless you know how big is your salvation, you cannot enjoy that salvation. जब तक कि आप ये हमारा इतना बड़ा उद्धार इसको नहीं जानोगे तो उसमें आप आनंदित नहीं हो আপনারা सकते। যতক্ষণ না এই মহান পরিত্রাণ সম্বন্ধে বুঝবেন ততক্ষণ আপনারা এই পরিত্রাণের বিষয়ে আনন্দ করতে পারবেন না। Hallelujah! হালেলুয়া। I delight to do thy will. Oh my God. He The law is written in my heart. हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। 8 পদে বলা হচ্ছে, হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভিষ্ট সাধনে আমি প্রীত আর তোমার ব্যবস্থা আমার অন্তরে আছে। Book of, the book of Proverbs, 8th chapter also it is written, Jesus was his father before he created everything. He was the dear son for him. नीति वचन के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सभी बातों की सृष्टि करने से पहले वो प्रिय पुत्र वहाँ था। আর হিতোপদেশ তার 8 অধ্যায়ে লেখা হয়েছে যে সমস্ত কিছু সৃষ্টির পূর্বে এই যে প্রিয় পুত্র তিনি ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। He was rejoicing with the habitable part of the earth, 8:31 while we read. Proverbs 8:31. नीति वचन 8 का 31 23 होगा 23 Yes. 8:31. হিতোপদেশ তার 8 অধ্যায় 23 পদ। আমি স্থাপিত হইয়াছি অনাদি কালাবধি আদি অবধি পৃথিবীর উদ্ভবের পূর্বাবধি। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। Jesus was with his father before everything was created. सभी बातों की सृष्टि करने से पहले यीशु मसीह पिता के संग था। সকল কিছু সৃষ্টির পূর্বে প্রভু যিশু তিনি পিতার সঙ্গে ছিলেন।
Hallelujah! हालेलुया। Before 2025 years before, Jesus came to this earth. 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। 2025 বছর পূর্বে প্রভু যিশু এই জগতে এসেছিলেন। That's what even yesterday also this was preached. और यहाँ तक कि कल भी इस बात को प्रचार किया गया। এমনকি গতকাল এই বিষয়ে প্রচারিত হয়েছে। That's what while I read the book of Matthew 1:21, while I read his name is Jesus. Why? Because he shall save his people from their sins. मत्ती का सुसमाचार 21 का 21 1:21. Yes. 1:21 में हम पढ़ते हैं उसका नाम यीशु मसीह इसलिए था क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। মথিলিখিত সুসমাচার 1:21 পদে বলা হচ্ছে যে তার নাম যিশু ছিল কারণ তিনি আপন প্রজাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। Do you know what is the root cause for all our problems is sin? क्या आप जानते हो कि सारी हमारी समस्याओं की जड़ क्या है? वो আপনাকে- पाप है। আপনার আমাদের যাবতীয় সমস্যার মূল তা কি জানেন? তা হলো পাপ। Sin is the root cause for the death. Sin is the root cause for the curse and sickness, everything. सभी बातों के लिए पाप ही मृत्यु की जड़ पाप है, शाप की जड़ पाप है, बीमारी की जड़ पाप है। এবং রোগ মৃত্যু অভিশাপ যাবতীয় কিছুর মূল হচ্ছে এই পাপ। The wages of sin is the death. और পাপের বেতন পাপ- মৃত্যু। पाप की मजदूरी मृत्यु है Very bitter is the death. Very cruel is the death. और मृत्यु जो बहुत ही क्रूर है। আর মৃত্যু তা খুবই তিক্ত খুবই নিষ্ঠুর। Mankind was appointed for the death. और मनुष्य जाति उस मृत्यु के लिए ठहराया गया আর था। মনুষ্য জাতিকে নির্মাণ করা হয়েছে সেই মৃত্যুর জন্য। The one who was very equal with God, he was appointed for the death. जो व्यक्ति परमेश्वर के तुल्य था वो भी मृत्यु के लिए ठहराया আর गया যে था। ব্যক্তি এক সময় মনুষ্যের ঈশ্বরের তুল্য ছিল তার জন্য বর্তমানে মৃত্যু নিরূপিত আছে। Hallelujah! হালেলুয়া। The mankind who was supposed to be with God, they were in the hell. मानव जाति जो परमेश्वर के संग होना चाहिए था परंतु अधोलोक में है। আর মনুষ্য জাতি যার কিনা ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা দরকার ছিল তারা এখন নরকে। Jesus came to this earth to taste the death for you and I. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखने के को आया। আর প্রভু যিশু এই জগতে এসেছিলেন আপনার ও আমার নিমিত্ত মৃত্যুকে আস্বাদ করতে। That's what his name is, Jesus. Why? Because he shall save his people from their sins. उसका नाम यीशु मसीह रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। তার নাম যিশু অর্থাৎ ত্রাণকর্তা রাখিবে কারণ তিনি আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। For every problems, for all the sickness, for all the curse, everything, the root cause is only the sin. हर एक समस्या के लिए, हर एक शाप के लिए, हर एक बीमारी की जड़ पाप है। এবং সমস্ত রোগ সমস্যা এবং অভিশাপের মূল কারণ হলো তা পাপ। Sin is very cruel. पाप बहुत ही क्रूर है। পাপ খুবই নিষ্ঠুর। People, they do not know to find it out what is the sin and what is the holiness and what is the sin. लोग ये इस बात को पता नहीं लगा पा रहे कि पाप क्या है और पवित्रता क्या है। আর লোকেরা এর ঠিকানা বুঝতে অক্ষম যে পাপ কি এবং পবিত্রতা তা কি। Jesus came to this earth to recover everything to the mankind, give it back to the mankind. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि मनुष्य जाति को सभी खोई हुई वस्तुओं को लौटा दे। এবং প্রভু যিশু তিনি এই জগতে এসেছিলেন কারণ মনুষ্য জাতির জন্য সমস্ত কিছু পুনঃস্থাপন করতে। Hallelujah! হালেলুয়া। There is a very big joy in the heaven while Jesus came to this earth. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो स्वर्ग में बड़ा आनंद हुआ। যখন প্রভু যিশু এই জগতে এসেছিলেন সেই দিন স্বর্গে মহা আনন্দ নেমে এসেছিল। Now we are all approaching Christmas in the next month. और अगले महीना हम बड़े दिन के निकट पहुंच रहे আগামী हैं। মাসে আমরা বড় দিনের নিকটবর্তী হতে চলেছি। Jesus came to this earth like you and I to give the salvation. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मुझे और आपको उद्धार देने के लिए आया। প্রভু যিশু এই জগতে আমারও আপনার মতো এসেছিলেন মনুষ্য জাতিকে পরিত্রাণ দিতে। He didn't compromise. He didn't compromise with anything with the fall of the mankind. मनुष्य जाति की गिरावट के समय उसने किसी भी बात के साथ समझौता नहीं এবং মনুষ্য किया। জাতির পতনের জন্য তিনি কোনো বিষয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করেননি। Jesus was called to pay the price for the mankind. यीशु मसीह को मनुष्य जाति के लिए दाम चुकाने के लिए वो बुलाया गया এবং था। প্রভু যিশুকে মনুষ্য জাতি পাপের কারণে নিমিত্ত দাম দেওয়ার জন্য তাকে আহ্বান করা হয়েছিল। 33.5 years Jesus was in this earth like you and I.
এবং 33 33.5 বছর প্রভু যিশু আপনারও আমার মতো এই পৃথিবীতে তিনি জীবন ধারণ করলেন। 33.5 वर्ष यीशु मसीह ने आपकी और मेरी तरह इस पृथ्वी पर जीवन बिताया। No, believing is something so hard. Believing this is something so difficult. और इस बात पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। আর এই কথাকে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন। It's well explained in the book of Isaiah 53. यशाया 53 अध्याय में इसका बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख किया আর गया है। যিশাইয়া 53 অধ্যায়টা স্পষ্ট রূপে সুবিস্তারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। Who hath believed our report? The first verse you read. पहला वचन 53:1. যিশাইয়া 53 অধ্যায় 1 পদ। আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? What is the message? What is the message? What is the message to believe difficult days? Jesus came to thee. Who hath believed our report? That to whom is the arm of the Lord revealed? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? किस समाचार को विश्वास करना कठिन है इस बात को कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। আমরা যা শুনিয়াছি তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছে, সদাপ্রভুর বাহু কাহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছে। 5th verse while he read, but he was wounded for our transgression, and he was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. 5वें वचन में पढ़ते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म की कामों की हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। আর 5 পদে বলা হচ্ছে, কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। Very worstly, he was suffered on the cross. बहुत ही बुरी तरह से वो कलवारी पर कष्ट उठाया। খুবই দুঃখজনক ভাবে তিনি কালভারিতে আমাদের জন্য তিনি কষ্ট ভোগ করলেন। This morning, let's all meditate the cross, the suffering of cross on the Calvary. आइए सुबह के समय हम सब लोग उस कलवारी क्रूस पर ध्यान लगाए, कलवारी पर उसके कष्टों को ध्यान करें। আসুন আর সকালে আমরা সেই কালভারি ক্রুশকে ধ্যান করি, কালভারি ক্রুশে তার কষ্টকে আমরা ধ্যান করি। Jesus, he took all the sins, all the transgression, all the disobedience on him, and he was crucified on the cross. यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों को, अधर्म को, सारी अनाज्ञाकारी को उठा लिया और वो क्रूस पर लटक रहा है। আর প্রভু যিশু সেই কালভারি ক্রুশে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ, অধর্ম, অবাধ্যতাকে তিনি বয়ে নিলেন এবং তিনি কালভারি ক্রুশে তিনি ঝুলছেন। Book of Colossians, 2nd chapter, 14 and 15 while I read. कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। কলসীয় 2 অধ্যায় 14-15 পদে। আমাদের প্রতিকূল যে বিধিবদ্ধ হস্তলেখ আমাদের বিরুদ্ধ ছিল তা মুছিয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রেক দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন, আর আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকল দূর করিয়া দিয়া ক্রুশেরই সেই সকলের উপরে বিজয় যাত্রা করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দিলেন। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Hallelujah! Something was happened in Chennai. कुछ चेन्नई में कुछ घटना घटी। চেন্নাইতে কিছু ঘটনা তা ঘটেছে। One of our believer sister was traveling in a train. हमारी एक विश्वासी बहन ट्रेन में यात्रा कर रही थी। আমাদের একজন বিশ্বাসী বোন তিনি ট্রেনে যাত্রা করছিলেন। One Muslim woman, she was also traveling along with that our believer sister. और हमारी But she was so sad. She was so sad. हमारी विश्वासी बहन के साथ एक मुसलमान स्त्री भी यात्रा कर रही थी और वो बहुत ही उदास थी। আর আমাদের সেই বিশ্বাসী বোনের সঙ্গে একজন মোহামেডান স্ত্রী তিনিও যাত্রা করছিলেন এবং তিনি খুব দুঃখিত, হতাশ ছিলেন। Then our believer sister had a conversation with that Muslim woman. She was asking why you are so sad, much worrying about something. Then she told, I am mostly affected by cancer. Now I am going to the hospital. We don't have money. We do not know how to come out from this problem. तब हमारी विश्वासी बहन ने उनसे बातें की और पूछा, आप क्यों इतनी उदास हो, किस बातों की चिंता आपको है? तो मुसलमान बहन ने बताया कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और कैसे इस बीमारी से बाहर आना मुझे नहीं আর मालूम। তখন আমাদের বিশ্বাসী বোন তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন তুমি এত হতাশ। তখন সেই মোহামেডান স্ত্রী বললেন যে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তিনি বুঝতে পারছেন না যে তার কাছে অর্থ নেই, কিরূপে তিনি সমস্যা থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন।
I know well this is a very serious sickness. We are very poor. We don't have money to spend much money in the hospital. We don't know how to come out from this. हम लोग बहुत ही गरीब हैं और ये बीमारी बहुत ही भयंकर है। हम नहीं, क्योंकि अस्पताल में पैसा खर्चा करने के लिए हमारे पास नहीं, हम नहीं जानते इससे कैसे बाहर आना আমরা है। খুবই দরিদ্র, হাসপাতালে চিকিৎসা করার মতো আমাদের অর্থ নেই, কি রূপে আমরা হাসপাতালে চিকিৎসা করে বেরোবো সেই বিষয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। Our sister told you, believe Jesus, you read Colossians, book of Colossians 2:14 and 15, you read in the Bible every day, you will be healed. She told, no, I cannot do that because I am a Muslim woman. My people, they never allow me to keep the Bible. और हमारी विश्वासी बहन ने उनसे बताया कि कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय के 14 और 15 वचन को आप रोज पढ़िए, इस बीमारी से आप चंगे हो जाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे। तब मुसलमान बहन ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, हमें शास्त्र को पढ़ने की अनुमति नहीं। তখন আমাদের সে বিশ্বাসী বোন তিনি তাকে বললেন যে বিষয় কলোসীয় 2 অধ্যায় 14-15 পদ পড়তে, তাহলে তিনি আরোগ্যতা পাবেন। কিন্তু সে মুহাম্মাদান স্ত্রী বললেন যে না, তা তো আমি করতে পারি না, আমাদের জাতিতে এই শাস্ত্র পড়ার কোনো নিয়ম নেই। Believer sister told, okay, it's good. You just for 10-15 minutes you go on, repeat these 2 verses, you will be healed. तब हमारी विश्वासी बहन ने कहा, कोई बात नहीं, केवल 10-15 मिनट के लिए इन 2 वचनों को आप दोहराते रहिए, आप चंगे हो जाओगे। তখন আমাদের বিশ্বাসী বোন বলেন যে ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আপনি 10-15 মিনিটের জন্য এই দুটি পদকে আপনি মনে মনে বলতে থাকবেন, তাহলে আপনি সুস্থতা পাবেন। Believing, she was gone repeating these 2 verses. और विश्वास करते हुए लगातार इन दोनों वचनों को वो दोहराती আর তখন रही। সে মুসলমান স্ত্রী বিশ্বাস করে তিনি এই দুটো বাক্যকে তিনি প্রতিনিয়ত তিনি পড়তে শুরু করলেন। Within a short while she became happy. और थोड़ी देर में वो बहुत ही खुश हो गई। আর অল্প দিনের মধ্যে তিনি খুবই খুশি আনন্দিত হলেন। Our sister, she collected the contact number of that sister. She told, you go to hospital, you check it out and you tell me the result. Then she went to the hospital. The doctor told there is no cancer. तब हमारी विश्वासी बहन ने उनका नंबर लिया और उनसे कहा कि आप अस्पताल में जाइए और फिर से चेक करवाइए। तो वो अस्पताल गई और चेक किया और डॉक्टरों ने कहा आपको कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरीके से ठीक हो। আর তখন আমাদের সে বিশ্বাসী বোন তার ফোন নাম্বার নিয়ে, তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে তাকে বলেন যে ঠিক আছে, তুমি যে হাসপাতালে তুমি তোমার চিকিৎসা করো আর তারপরে তুমি এসে আমাকে বলো। তখন সেই মুসলমান স্ত্রীলোক হাসপাতালে গেলেন, চিকিৎসা করালেন। চিকিৎসা করানোর সময় তাকে বলা হলো যে না, তোমার কিছু নেই, তোমার সব ঠিক আছে বলে তাকে বলা হলো। She was completely healed. और वो पूरी तरह से चंगी हो সেই गई। স্ত্রীলোক সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা প্রাপ্ত হলেন। How powerful is the death of Jesus on the cross, you believe? आप विश्वास कीजिए, यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु वो कितनी ही सामर्थी है। আপনি বিশ্বাস করেন যে কালভারি ক্রুশে প্রভু যিশুর মৃত্যু তা কত শক্তিমান। While Jesus was crucified on the cross, he was not only crucified, he was crucified along with the handwriting, all the commandments, the Old Testament commandments, all the curses, all the sickness, all the death, everything was crucified on the cross. That's what's written in the 14th verse. और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो वो केवल अकेला नहीं लटकाया गया, परंतु विधियों का सारा लेख, सारी बीमारियां, सारे शाप, सारे पाप और अधर्म उसके संग लटकाई गए। আর যেভাবে তিনি কালভারি ক্রুশে তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, সেই কালভারি ক্রুশে মৃত্যুবরণের দ্বারা সমস্ত কিছু আধিপত্য এবং যা কিছু ছিল, সমস্ত কিছু অভিশাপ, সমস্ত কিছুকে তিনি কালভারি ক্রুশে তিনি মৃত্যুবরণ করার সময় সমস্ত কিছুকে সঙ্গে নিলেন। He was full of joy on the cross for you and I. और कलवारी क्रूस पर मेरे और आपके लिए वो बहुत ही এবং आनंदित हुआ। কালভারি ক্রুশে আপনার আমার জন্য তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। Triumphing on the cross. He was triumphing on the cross. और उसने कलवारी क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि আর सुनाई। কালভারি ক্রুশে তিনি বিজয় যাত্রাকে তিনি শোনালেন। He tasted the death for you and I. मेरे और आपके लिए उसने मृत्यु के स्वाद को चख लिया। আপনার আমার জন্য তিনি মৃত্যুকে আস্বাদ করলেন। The time is not allowing to tell everything. सब कुछ कहने के लिए समय अनुमति नहीं दे আর रहा। আমাকে সবকিছু বলার জন্য সময় অনুমতি দিচ্ছে না। 2:9 while it is Hebrews 2:9, he tasted the death for you and I on the cross, the cruel death. इब्रानियों की पुस्तक पत्री 2 का 9 में पढ़ते हैं कि आपके और मेरे लिए उसने मृत्यु का स्वाद चख लिया। এবং ইব্রিয় তার 2 অধ্যায় 9 পদে বলা হচ্ছে যে আপনার ও আমার নিমিত্ত তিনি মৃত্যুকে আস্বাদ করলেন। Taste death for every man, for me, for you, everyone. He tasted the death, the cruel. मेरे और आपके लिए, सारे मनुष्यों के लिए उसने इस क्रूर मृत्यु का स्वाद चख लिया। আপনার ও আমার জন্য সকলের জন্য তিনি নিষ্ঠুর মৃত্যুকে তিনি আস্বাদ নিলেন। How many of you believe this this आप में- morning?
इस सुबह के समय आप में से कितने लोग इस पर विश्वास करते हो? আর সকালবেলা আপনাদের মধ্যে কতজন এই বিষয়ে বিশ্বাস করছেন? Jesus was crucified for my salvation on the cross. यीशु मसीह मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर लटकाया প্রভু गया। যিশু কালভারি ক্রুশে আমার নিমিত্ত, আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত তিনি ঝুললেন। There is no salvation other than the name of Jesus below the sun in the earth. आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के नाम को छोड़ के कोई और उद्धार नहीं। আকাশের নিচে মাটির উপরে প্রভু যিশুর নাম ব্যতি রেখে আর কোনো নাম নেই যাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। Hallelujah! Jesus died on the cross for the great salvation for you and I. इस बड़े मेरे और आपके लिए, इस बड़े उद्धार को देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया আপনারও गया। আমার সে মহান পরিত্রাণের জন্য প্রভু যিশু কালভারি ক্রুশে তিনি ঝুললেন। Hallelujah! হালেলুয়া। While I read the book of John 19:30, यूहन्ना 9:30 में पढ़ते हैं। 19:30. जॉन लिखित यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का 30 वचन। Finished everything. He finished the full plan of God for you and I on the cross. और कलवारी क्रूस पर मेरे और आपके लिए उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। আর কালভারি ক্রুশে তিনি আপনার ও আমার নিমিত্ত ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনাকে পূর্ণ করলেন। Jesus alone can finish everything for you and I. কেবল প্রভু যিশুই আপনার ও আমার জন্য সমস্ত কিছু তিনি করতে পারেন। केवल यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। Big plan of God was finished through Jesus. यीशु मसीह के द्वारा वो बड़ा परमेश्वर की बड़ी योजना पूरी हुई। প্রভু যিশুর দ্বারা ঈশ্বরের সে মহান পরিকল্পনা তা সমাপ্ত হলো। Hallelujah! হালেলুয়া। Then, step by step, God prepared everything, whatever the mankind lost, the salvation He brought for you and I. और उसके बाद कदम कदम परमेश्वर ने जो कुछ भी मनुष्य जाति ने खो दिया था उसे लौटाया और उद्धार हमारे लिए लेकर আর आया। তারপর ধাপে ধাপে মানুষ জাতি যা কিছু হারিয়েছিল সেই সমস্ত কিছু প্রভু যিশু নিয়ে এলেন আর পরিত্রাণকে আমাদের জন্য নিয়ে এলেন। How much God loved your salvation, my salvation. कितना अधिक परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार से प्रेम किया। কত অধিক ঈশ্বর আপনার ও আমার জন্য সে পরিত্রাণকে প্রেম The করলেন। most familiar, everyone, every Christian, they know this verse. और सब सारे मसीही लोग इस वचन को जानते हैं। আর সমস্ত খ্রিস্টীয় জাতি তারা এই বাক্যকে তা জানে। What is that verse? You tell me. वो कौन सा वचन है बताइए? কি সে বাক্য আপনারা বলুন। John 3:16. यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। যৌন লিখিত সুসমাচার 3 অধ্যায় 16 পদ। He gave His only begotten Son for you and I. और उसने मेरे और आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। আর ঈশ্বর পিতা তিনি আমার ও আপনার জন্য একজাত পুত্রকে দান করলেন। But what is the internal meaning of that verse? और उस वचन का आत्मिक अर्थ क्या है? আর সেই বাক্যের আত্মিক অর্থ কি? He loved more than His own Son, you and I. और उसने मुझसे और आपसे अपने इकलौते पुत्र से अधिक प्रेम किया। আর সেই ঈশ্বর পিতা আমার ও আপনার থেকে তার একজাত পুত্রকে বেশি প্রেম It's করলেন। written, it's hidden in that verse. It's hidden in that और verse. ये बात उस वचन में छिपी है। আর এই কথা সে বাক্যে ভেতরে লেখা আছে। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন যেন যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। Such a marvelous salvation God prepared for you and I through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इतने अद्भुत उद्धार को दिया। প্রভু যিশুর দ্বারা এমন একটি অদ্ভুত আশ্চর্য পরিত্রাণ ঈশ্বর আমাদের জন্য দিয়েছেন। Normally there are 7 steps of salvation. साधारण तौर से उद्धार के 7 कदम हैं। সাধারণভাবে পরিত্রাণের 7টি ধাপ। You know, and 7 step of born again there are 7 steps in new birth. और पुनर्जन्म में फिर से जन्म लेने की भी 7 कदम हैं। আর যে নূতন জন্ম তারও 7টি ধাপ আছে। New birth 7 steps, salvation 7 steps. पुनर्जन्म के 7 कदम और उद्धार की भी 7 कदम নূতন हैं। জন্মের 7টি ধাপ এবং পরিত্রাণেরও 7টি ধাপ। But our salvation is eternal salvation. परंतु हमारा उद्धार अनंत उद्धार है। কিন্তু আমাদের যে পরিত্রাণ তা অনন্তকালীন পরিত্রাণ। God made a very short route for the Canaan for you and I. मेरे और आपके लिए कनान देश को जाने के लिए परमेश्वर ने एक छोटा रास्ता तैयार এবং किया। কানান দেশে যাওয়ার জন্য ঈশ্বর আপনার ও আমার জন্য একটি ছোট একটি রাস্তা তিনি রেখেছেন। 40 long years our forefathers they traveled in the wilderness to reach Canaan.
40 लंबे समय तक हमारे पूर्वज कनान देश को पहुंचने के लिए जंगल की यात्रा करते আর रहे। 40 বছর আমাদের পূর্বপুরুষ তারা সে কনানে যাওয়ার জন্য প্রান্তরে তারা যাত্রা করলেন। For you and I, God prepared a very short road through the veil to reach the most holy place, veil. और मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक छोटे से रास्ते को तैयार किया। उस पर्दे के द्वारा हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते আর हैं। আমারও আপনার জন্য তিনি একটি ক্ষুদ্র রাস্তা তিনি তৈরি করলেন, আর সেই তিরস্করণী দ্বারা সে আমরা পিতার Just believing will become the children of God. केवल विश्वास करते हुए हम परमेश्वर के पुत्र बन কেবল सकते বিশ্বাসের हैं। দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পুত্র হতে পারি। Oh, this is something beyond our imagination. और ये हमारी कल्पना से परे আর है। এটা আমাদের চিন্তার বাইরে। 1:12, while we read 1:12 of John the Gospel, 1:12. यूहन्ना का सुसमाचार 1:12। যৌন লিখিত সুসমাচার তার 1:12 পদ। But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল সেই সকলকে যাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিওকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। There's nothing difficult with our God. हमारे परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन আমাদের नहीं। ঈশ্বরের কাছে কোনো কিছু কঠিন নয়। His name is wonderful. उसका नाम अद्भुत है। তার নাম आश्चर्य। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करे, तुम्हारे लिए इस जगह तुम्हें सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। सब लोग गीत गाए, यदि तुम विश्वास ताली बजाकर। करोगे, সবাই মুখ তুলে হাততালি গান করুন। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए हालेलुया। कुछ कठिन नहीं। अन्य भाषा बात करें। यदि और तुम भाषा में विश्वास बात करे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। हालेलुया। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं, यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। What the Adam lost through Jesus, by faith they are all received. How short God made a route, you see. जो आदम ने खो दिया था उसको यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया। देखिए परमेश्वर ने कैसा सरल मार्ग तैयार আর किया। দেখুন যেটা কিনা আদম হারিয়েছিল সেটা প্রভু যিশুর দ্বারা আমরা পেয়েছি। দেখুন প্রভু যিশু কি ছোট্ট একটি ক্ষুদ্র রাস্তা আমাদের জন্য তিনি নির্মাণ করলেন। Adam was the son of God. We became the children of God. आदम परमेश्वर का पुत्र था और हम परमेश्वर के पुत्र बन गए। আর আদম ছিল ঈশ্বরের পুত্র আর আমরাও ঈশ্বরের পুত্র হলাম। How we became the children of God? Just by faith. That's all. Believing the death of Jesus. और यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा केवल विश्वास से हम परमेश्वर के पुत्र बन আমরা गए। কি রূপে ঈশ্বরের পুত্র হলাম? কেবল বিশ্বাস দ্বারা, প্রভু যিশুতে বিশ্বাস দ্বারা। So not only the children of God, we are all the brothers of Jesus. We became the brothers of Jesus. Why? Because we are made by one Father. We and the Son Jesus were made by one Father. That way we became the brothers of Jesus. केवल हम परमेश्वर के पुत्र इतना ही नहीं परंतु हम यीशु मसीह के भाई हैं, क्योंकि हम एक ही पिता के द्वारा सृष्टि किए गए আমরা हैं। কেবল ঈশ্বরের পুত্রই নই কিন্তু আমরা প্রভু যিশুর ভ্রাতা, কারণ ঈশ্বর পিতার পুত্র হলেন প্রভু যিশু আর আমরাও সে তার সন্তান। 2:11 of Hebrews, while you read 2:11 you read. इब्रानी की पत्री 2:11। ইব্রিয় তার 2:11 পদ। কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রকৃত হয় সকলে এক হইতে উৎপন্ন, এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিতে লজ্জিত নহেন। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। Both, that
sanctifiers, and who are sanctified or are one, made by one. That is the way we became the brother of Jesus. क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसलिए हम यीशु मसीह के भाई हैं। কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রকৃত হয় সকলে এক হইতে উৎপন্ন, এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা। Sanctifiers is God the Father. Sanctified is through Jesus Christ. We were made by one. That's why we became the brother of Jesus. पवित्र करने वाला परमेश्वर और जो पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा वो एक है, इसलिए हम यीशु मसीह के আর भाई যিনি हैं। পবিত্র করেন তিনি হলেন পিতা ঈশ্বর, আর যারা পবিত্রকৃত আমরা হলাম প্রভু যিশুর ভ্রাতা। 12th verse while I read, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. पर वह कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। আর 12 পদে বলা হচ্ছে আমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে তোমার নাম প্রচার করিব, মণ্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসা গান করিব। Who are we? Who are we now? We are all the brother of Jesus. अभी हम लोग कौन हैं? हम सब कौन हैं? यीशु मसीह के भाई। এখন আমরা কারা? আমরা সবাই প্রভু যিশুর ভ্রাতা। And he washed every one of us with his own blood, so we are all blood related. क्योंकि उसने उसके लहू से हम सबों को धोया है, इसलिए हमारा उसके साथ लहू का रिश्ता আর है। তিনি তার রক্ত দ্বারা আমাদেরকে ধৌত করেছেন, সেই কারণে তার সে রক্তের দ্বারা আমাদের সে সম্বন্ধ আছে। Hallelujah! হালেলুয়া। Not only that, we became the friends of Jesus. उतना ही नहीं कि परंतु हम यीशु मसीह के मित्र भी শুধু हैं। তাই না, আমরা প্রভু যিশুর বন্ধু বা মিত্র। 15 of John 15 while we read, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 15 वचन। যৌন লিখিত সুসমাচার তার 15 অধ্যায় 15 পদ। I'm not going to call you as my servants, I'm calling you as my friends. मैं तुम्हें आगे को दास होकर नहीं जानता, परंतु मैं तुम्हें मित्र होकर के पुकारता हूँ। আমি তোমাদেরকে আর দাস বলি না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে আপন বন্ধু বলিয়াছি। Read that 15 of John. যৌন লিখিত সুসমাচার 15 অধ্যায় 15 পদ। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 15 वचन। আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি নাই, কেননা প্রভু কি করেন দাস তাহা জানে না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি সকলই তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। Whatever, every secrets he revealed to you and I, the disciple. That's what you and I. That way he became our friend. क्योंकि उसने सारी बातें, सारी गुप्त बातें आप पर, मुझ पर, चेलों पर प्रकट की और इस प्रकार हम उसके मित्र बन गए। আর তিনি সমস্ত কিছু আপনাকে আমাকে আর শিষ্যগণকে তিনি প্রকাশ করলেন, সেই কারণে আমরা তার বন্ধু। Everything is possible with our God. हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। আমাদের ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব। How marvelously God opened a way for you and I to give this salvation once again. एक और बार परमेश्वर ने आपको और मुझे मेरे लिए उद्धार देने के लिए इस मार्ग को खोला। ये बात कितनी अद्भुत আর है। আরেকবার ঈশ্বর তিনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত এই রাস্তাকে খুললেন, তা কত অদ্ভুত। Most difficult is also very easy for our God. जो सबसे कठिन बात है वो भी हमारे परमेश्वर के लिए बहुत ही सहज बात যে है। বিষয় সব থেকে কঠিন তা আমাদের প্রভুর কাছে তা খুবই সহজ। Another step is we are all the disciples of God, Jesus. और दूसरा कदम हम सब लोग प्रभु के चेले हैं। আর দ্বিতীয় ধাপ হলো আমরা সবাই প্রভুর শিষ্য। 19:28 of Matthew 19:28 you read? Sorry, 28:19, sorry. Matthew 28:19. मत्ती का सुसमाचार 28 का 19। Read. মতি লিখিত সুসমাচার 28 অধ্যায় 19 পদ। Read that. অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত করো। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Through the water baptism, we all became the disciples of Jesus. पानी के बपतिस्मा के द्वारा हम सब लोग यीशु मसीह के चेले बन गए। জল বাপ্তিস্মার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে প্রভু যিশুর শিষ্য হয়েছি। Zion and Jerusalem is for the disciples, the servants of God. सियोन और यरूशलेम यहाँ पर चेले नहीं परंतु वो परमेश्वर के दास हैं। সিওন ও জেরুজালেম তা তার শিষ্যদের জন্য, তার ঈশ্বরের দাসদের জন্য তা রাখা হয়েছে। Now how many of you are disciples here? You tell me.
आप बताइए, आप में से कितने लोग यहाँ पर चेले हैं? আপনারা বলুন যে আপনাদের মধ্যে কতজন এই স্থানে তার শিষ্য? How many of you took the water baptism? Put up your hands. आप में से कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया? हाथ उठाइए। আপনাদের মধ্যে কতজন জলে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন? হাত তুলুন। Who are you? You are the disciples of Jesus. आप लोग कौन हैं? आप लोग यीशु मसीह के चेले हो। আপনারা কারা? আপনারা প্রভু যিশুর শিষ্য। Hallelujah. We became the disciples of God Jesus. আমরা প্রভু যিশুর শিষ্য হইছি। हम लोग यीशु मसीह के चेले बन गए हैं। Why? Because Jerusalem and Zion, it's for the disciples, it's for the servants of God. क्योंकि सियोन और यरूशलेम ये चेलों के लिए नहीं परंतु दास के लिए है। কারণ যে সিয়ন ও জেরুজালেম তার শিষ্যদের জন্য, তার দাসদের জন্য। Eternally, we are all going to serve God in the eternity. और नित्यता में हम सभी लोग परमेश्वर की सेवा करने আর वाले हैं। অনন্তকালে আমরা প্রভু যিশুর সেবা করতে চলেছি। And that's what while I read the book of, read that book of Revelation 21:4 while I read. प्रकाशित वाक्य 21:4 में हम पढ़ते हैं। প্রকাশিত বাক্য তার 21 অধ্যায় 4 পদ। Read that. আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন এবং মৃত্যু আর হইবে না, শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না, কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। 22:4 you read. 22:4. 22:4। প্রকাশিত বাক্য 22 অধ্যায় 4 পদ। ও তাহার মুখ দর্শন করিবে এবং তাহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। And there shall be no more curse, but throne of God, and they shall see his face, and his name shall be in their forehead. और उसका मुंह देखेंगे और उनका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। আর তাহার মুখ দর্শন করিবে এবং তাহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। No, sir, the Jerusalem and Zion is created for the disciples, that servants of God. सियोन और यरूशलेम उसके चेलों के लिए, परमेश्वर के दास के लिए बनाया गया সিয়ন है। আর জেরুজালেম তার দাসদের জন্য, তার শিষ্যদের জন্য বানানো হয়েছে। Now, how God marvelously created the salvation for you and I, you see. देखिए परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मेरे और आपके लिए उद्धार को দেখুন बनाया। প্রভু যিশু কত অদ্ভুত ভাবে আপনার ও আমার জন্য সে পরিত্রাণকে তিনি তৈরি করলেন। Our salvation is called as the eternal salvation. हमारा जो उद्धार है वो अनंत उद्धार है। আমাদের যা পরিত্রাণ সেটা অনন্ত পরিত্রাণ। Now, some of us, we may think that, no, is there salvation in the eternity? आप में से कुछ लोग सोचोगे क्या नित्यता में कोई उद्धार है? আপনারা হয়তো কেউ কেউ ভাবছেন সে অনন্তকালেও কি পরিত্রাণ Read আছে? Hebrews 5:9. Hebrews 5:9 you read. इब्रानी 5:9 में पढ़ते हैं। ইব্রিয় তার 5 অধ্যায় 9 পদ পড়ি। এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। You see how clearly it's written, the everlasting eternal salvation unto all them that obey him. Eternal salvation. और यहाँ पर कितनी स्पष्ट रीति से लिखा है, जो लोग आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। দেখুন এখানে স্পষ্ট রূপে লেখা হয়েছে আজ্ঞাবহ সকলের নিমিত্ত অনন্ত পরিত্রাণ। Even we can read the blood of Jesus in the eternity, we can see. और नित्यता में हम यीशु मसीह की लहू को भी देख सकते हैं। আর অনন্ত কালে আমরা প্রভু যিশুর রক্তকে আমরা দেখতে পারি। Book of Revelation 5th chapter while we read, there we can read that the blood of Jesus. प्रकाशित वाक्य में के 5वें अध्याय में हम यीशु मसीह की लहू के विषय में पढ़ते हैं। প্রকাশিত বাক্য তার 5 অধ্যায়ে আমরা প্রভু যিশুর রক্ত সম্পর্কে দেখি। Read that. The blood of Jesus. Blood of Jesus we can read we can see in the eternity. नित्यता में हम यीशु मसीह की लहू को देखते हैं। আর অনন্তকালে আমরা প্রভু যিশুর রক্তকে আমরা দেখি। Read that. Lamb slain in the 6th verse. 6वां वचन। 6 পদ। 6th verse, 5-6 of Revelation. পরে আমি দেখিলাম ওই সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচীন বর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল। Stood a lamb as it has been slain, having 7 horns. You know that we can see the blood of Jesus in the eternity. यहाँ पर हम देखते हैं कि वह और एक मत किया हुआ मेमना खड़ा देखा और उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये यीशु मसीह, यहाँ पर हम यीशु मसीह के लहू को देखते हैं। আর এই স্থানে আমরা দেখি যে মেষশাবক তাকে বধ করা হলো, তার সপ্ত শৃঙ্গ, এই যে মেষশাবক বধ করা হলো তার সেই রক্ত প্রভু যিশুকে আমরা দেখি অনন্তকালে। We know well the blood of Jesus is connected with the salvation. हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का लहू उद्धार से संबंधित है। আমরা দেখি যে প্রভু যিশুর রক্ত তার পরিত্রাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। Throughout the eternity we are all going to enjoy the salvation
salvation through Jesus. और यीशु मसीह के द्वारा पूरे अनंत काल में हम इस उद्धार को अनुभव करने वाले পুরো हैं। অনন্তকালে আমরা প্রভু যিশু দ্বারা সেই পরিত্রাণকে আমরা আনন্দ বা উপভোগ করতে চলেছি। What a marvelous salvation, the eternal salvation what Jesus prepared for you and I, you see. देखिए ये नित्य उद्धार कितना ही अद्भुत उद्धार है जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दिया है। দেখুন এই যে অনন্ত উদ্ধার বা অদ্ভুত উদ্ধার তা প্রভু যিশু আপনার আর আমার জন্য তিনি Now, রেখেছেন। we know well now he is building Zion. और हम जानते हैं कि वो अभी सियोन को बना रहा আর है। আমরা জানি যে তিনি এখন সিয়নকে নির্মাণ করছেন। No, he's not alone. He's not alone. He's building the Zion. We are also the co-works along with Jesus. और वो केवल सियोन को नहीं बना रहा, इतना ही नहीं, हम उसके साथ उसके सहकर्मी আর আমরা हैं। যে শুধু জানি যে তিনি সিয়ন নির্মাণ করছেন তা না, কিন্তু আমরা তার সঙ্গে সিয়নকে আমরা নির্মাণ করছি। First Corinthians 3:9 while we read, we are all the co-workers with Jesus. पहला कुरिन्ती 3:9 में पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। আমরা দেখি প্রথম করিন্থীয় 3:9 যে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সহকার্যকারী। Yes, building Zion is going to come soon. এবং Yes, building Zion is going to come soon. और वो सियोन को बनाकर शीघ्र ही महिमा में प्रकट আর होगा। তিনি সিয়ন গেথে তিনি শীঘ্রই তিনি প্রকাশিত হবেন। How we are going to see our Jesus? और कैसे हम अपने यीशु मसीह को देखने वाले আমরা हैं? প্রভু যিশুকে কি রূপে দেখব? Read that, First John 3rd chapter 2nd verse you read. पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 वचन में पढ़ते প্রথম हैं। জোনতা 3:2 আমরা পড়ি। এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাহাকে জানে না। প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং এ কি হইব তাহা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন তখন আমরা তাহার সমরূপ হইব, কারণ তিনি যেমন আছেন তাহাকে তেমনই দেখিতে পাইব। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। When he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন তখন আমরা তাহার সমরূপ হব, কারণ তিনি যেমন আছে তাহাকে তেমনই দেখিতে পাইব। How we are going to see our Jesus? कैसे हम हमारे यीशु मसीह को देखने वाले हैं? আমরা প্রভু যিশুকে কি রূপে দেখতে চলেছি? How is as he is that we are going to, we will be equal with him, that we are going to see our Jesus. जैसा वो है हम उसके तुल्य होकर उसे उसके समान তার देखेंगे। সমরূপ হয়ে আমরা তিনি যেমন তাকে আমরা সেই রূপে দেখব। Everlasting, eternally we are all going to enjoy this salvation. और अनंत काल में इस उद्धार को हम अनुभव करने वाले আর हैं। আগামী অনন্তকালে আমরা এই পরিত্রাণকে উপভোগ করতে চলেছি। Our salvation is eternal salvation. हमारा उद्धार अनंत उद्धार है আমাদের পরিত্রাণ তা অনন্ত পরিত্রাণ। It's not going to finish in the earth itself. और वो पृथ्वी तक ही समाप्त होने वाला আর সেই नहीं है। পরিত্রাণ এই জগতেই তা শেষ হবে না। For that purpose is going to come soon. और इस उद्देश्य के लिए वो शीघ्र आने वाला है। আর এই উদ্দেশ্যের জন্য সে ভবিষ্যৎবাণী সফলের জন্য তিনি That day শীঘ্র is not আসবেন। far away. That day is not far away. और वो दिन बहुत दूर नहीं, আর সেই দিন বেশি দূর নয়। It's going to come soon. वो शीघ्र आने वाला है। অতি শীঘ্র আসতে চলেছে। We are also building Zion along with our Jesus. और हम भी यीशु मसीह के संग सियोन को बना रहे আর আমরা हैं। প্রভু যিশুর সঙ্গে থেকে সিয়নকে নির্মাণ করছি। While we see him, we will be equal with him. जब हम उसे देखेंगे तो हम उसके तुल्य होंगे। আমরা যখন তাকে দেখব তার সমরূপ হব। उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु से, महिमा में जब आएगा हमारे दुख मिटा के आज से पहुंचेगा हमारे हालेलुया। आत्मा में बन अन्य भाषा बात करें। আত্মায় পর ভাষায় কথা বলে গান করুন। मिलेंगे प्यारे यीशु से, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु से, महिमा में जब आएगा हमारे अभिषेक जाए अभिषेक आज से पहुंचेगा हमारे दुख मिटा के आज से पहुंचेगा हमारे दुख मिटा के हालेलुया हमारे दुख मिटा के आज से पहुंचेगा, हमारे दुख मिटा के आज से पहुंचेगा, हमारे दुख मिटा के आज से पहुंचेगा, वो हमारे दुख मिटा के आज से पहुंचेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the so great salvation, let's all praise God. आइए इतने महान उद्धार के लिए स्तुति करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और पवित्र पिता, आज इस धन्य समय के लिए धन्यवाद। पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो प्रभु। खास तौर से अनुग्रह के द्वारा प्रभु इस साल में भी प्रभु इस सम्मेलन को हमें तुम्हें दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब से इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में चलते रहा, फिरते रहा, हमें छुआ, स्पर्श किया, जिलाया, हमारे साथ बातें की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे अंदर कोई खूबी, लियाकत, योग्यता, प्रथता, सिधाई, आज्ञाकारिता नहीं है प्रभु। हम जो कुछ भी है सिर्फ तेरी दया, तेरा रहम, तेरा प्यार है प्रभु। इसलिए तेरी दया, तेरे रहम, तेरे प्यार के लिए हम शुक्रगुजार, आभारी, कर्जदार साथी हम तेरे आसान बंदों करके दिखाई देते हैं प्रभु। तेरे बच्चों को दूर से निकट से प्रभु तेरे प्यारे सम्मेलन में ला करके प्रभु हर एकों के द्वारा प्रभु तेरा नाम ऊंचा किया जाने के लिए तूने मदद किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। कि तेरे बच्चे लोग कितने प्रकार के प्रश्नों के साथ, बोझों के साथ, समस्याओं के साथ, दुख के साथ, दर्द के साथ प्रभु खाली होकर के आए, भरपूर होकर के तेरे सम्मुख से वापस जाने के लिए तू मदद करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, एक दिनों में तेरे प्रेम को छके हुए लोग प्रभु इन दिनों में हम देखते हैं तेरे प्रेम से वंचित होकर के वे जो पीछे हट गए हैं प्रभु, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे बच्चों को प्रभु पीछे हटने के अनुभव से छुड़ा करके प्रभु वापस पहले प्रेम में लेके आने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। तेरे बच्चे आए हैं उनको आशीष कर, जो ना आए हैं उनको उनके स्थान पे प्रभु तू आशीष करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। इस भोर के वक्त में प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरे दास के द्वारा तूने हमें समझाया, चिताया है, चेतावनी दी है कि उद्धार जो परमेश्वर से ही होता है, ऐसा उद्धार परमेश्वर के निकट आने वालों का उद्धार होता है। तो ऐसे बड़े उद्धार को हम कैसे जो है छोड़ सकते हैं। परमेश्वर ने जो आदम को जो अपने समान में रचा और अपना स्वरूप तूने दिया है प्रभु, पर आदम जो है आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वह जो परमेश्वर के महिमा से रहित होकर के दिया। उतना ही नहीं, आदम को जो आज्ञा भी तूने दिया था, सेत में तू खा सकता है, पर जो कहा गया उसी में से खा सकता है, पर आदम जो है आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वह जो है परमेश्वर से जो दूर होकर के दिखाई दिया। हाँ प्रभु, हमें जो भी प्रभु तू आज्ञा देता है उसी के अनुसार प्रभु हमें जीने के लिए तू अनुग्रह देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। अनुग्रह के 7 कदम है, अनंत अनुग्रह नित्यता के भी जो 7 कदम में करके तूने हमें समझाया है प्रभु। हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था प्रभु। तू जो कुछ भी प्रभु हमें आज्ञा देता है उसके अनुसार जीने के लिए भी प्रभु तू हम हमारे एक लोगों को तू अनुग्रह देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। शाम के होने वाले प्रभु सुसमाचार की सेवा को ही प्रभु तू बोझ उठा चला, आशीष करके दे, गाना गवाई प्रचार सब कुछ तू आत्मा में वसा करके देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, सेवा और सेवकों के विश्वास दिनों में प्रभु, इन दिनों में जो भी काम करने वाली अंधकार की शक्तियों को भी प्रभु तू नाश करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। खास तौर से प्रभु तेरा पवित्र आगमन निकट है, जैसे तू पवित्र उसी प्रकार से हम सबको पवित्र करो, तेरे राज्य के लिए भी तू तैयार कर। सारे स्तुति आदर मान महिमा हम तुझे ही देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन दिन तक बनी रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।